karong adlaw guys no kayo bani ko nyo kay magkuha ko og tangkal. Este tangkal este sa man jud kanang maghimo ko og tangkal magkuha ko og kahoy karong adlaw no. So diri napitan no kay ako naninga naman na magputol para maalsa na ko dito sa igbaw para dili samok makitaas ra ba kay ni. Unya kay gamay ra man kayong tangkal atong himo rong adlaw so gamay ra pong kahoy atong kwaon. Kay kung ako pa ning kakahoyan dire ay hagbay ko ning gidaghagdalan ako no. Pero kay dili man atong yutaan respect na lang pud ta gamay ra atong kwaon dire kay ilisod nag atong daghanon kay ingnan niya tagkawatan. Unya kay naabot naman ta sa balay so mag-anam-anam naman tagbangag diri nya kay daghan man kayong ugat-ugat diri kay duol ra kay ni sa lobby lisod kay bangagan bitaw no so ako na ning gisudlan og mga bato diri para lig-on pud ba para dili mapalit sa lain stay mapalit sa hangin. Unya unsa pa may dugayan ato na ning pandayon diri para dali ta mahuman. So, diri lang ta kutob no. So, pabuta lang ninyo ang part 2 ani kanang mahuman na jud ba. Daghang salamat. Bye-bye. Wala na akong